யாரது? അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ, ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ അമ്മാവൻ. அப்படியா? കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറയാം. പണ്ട് താൻ ഈ നാട്ടിലൊരു പെണ്ണിനെ പഴപ്പിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോയില്ലേ ഗൗരി? തനിക്ക് മുമ്പേ അവളെ സ്നേഹിച്ച ഒരു പാവം മണ്ടൻ. അമ്മാവന്റെ ടെലിഗ്രാം കിട്ടി ബോംബെയിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് പാലം പണിക്ക് വന്ന ഒരു മറുനാടൻ കോൺട്രാക്ടറുമായിട്ട് എന്റെ ഗൗരി അടുപ്പത്തിലാണെന്ന്. പിന്നീട് അറിഞ്ഞു അവള് ഗർഭിണിയാണ്. ചതിച്ചവൻ നാട് വിട്ടെന്ന്. എന്താ, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയ. ഇല്ല ഇല്ല, ഭയമാത്ര. പിന്നെ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. അവൾ പ്രസവിച്ച മകൻ തന്തയാരാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാതെ വളർന്നു. எனக்கொரு மகனா? நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா? கடவுளே, நான் செய்த பாவ சிறுகதையா முடிஞ்சிரும் நினைச்சேன். இப்படி தொடர்கதையாக்கிட்டியே. கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டதை குடும்பத்தை கரை சேர்க்கறதுக்காக தெரிஞ்சே தப்பு செய்ய வேண்டியதா போச்சு. நொடிச்சு போற வியாபாரத்திலிருந்து தப்பிக்க தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ண எங்க அப்பா சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்க வேண்டியதா போச்சு. எனக்கு பிரியமான எல்லாத்தையும் நான் மறக்க வேண்டியதா போச்சு. கவிய கூட குடும்ப நடுத்தருவில் நிக்காம இருக்கிறதுக்காகவும் பணத்துக்காகவும் என்ன நானே விற்க வேண்டியதா போச்சு. அப்பா சொன்ன பொண்ணுக்கு எடுத்த தாலி கட்டினேன். எல்லாத்தையும் மறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சு. இருந்தாலும் என் மனசுல ஒரு மூலையில கௌரி தீபமாவே இருந்தான். தூரத்திலே இருந்தாவது அவளை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆனா குடும்ப சூழ்நிலை அவளை பார்க்கறதுக்கு இடம் கொடுக்கல. இப்ப எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு வழி பண்ணிட்டு குடும்ப பாரத்தை எல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு கௌரிய பார்க்கணுங்கிற ஒரே ஆசையினாலதான் மறுபடியும் நான் இந்த ஊருக்குள்ள வந்திருக்கேன். ഏത് ശപിക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വരാൻ തോന്നിയത്? നേരിട്ട് കണ്ടാൽ തന്തയുടെ നെഞ്ചത്ത് കുത്തിയിറക്കാൻ കത്തിയും നടക്കുകയാണ് അവൻ. ആ മകൻ അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? തോളത്ത് കൈയിട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നില്ലേ ഒരുത്തനെ? ഗോവിന്ദൻകുട്ടി. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അവനത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണം. എതുക്ക്? അവളെ ഒരു വിധവയാക്കണോ? സ്വന്തം മകനെ ഒരു കൊലപാതകയാക്കണോ? കടവുളേ, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. പകയാ അവന്റെ മനസ്സില്, കനല അവന്റെ കണ്ണില്. തിരിച്ചറിവായ കാലം തൊട്ട് തന്തയില്ലാത്തവൻ, കണ്ടവന്റെ ആട്ടും തുപ്പുമേറ്റാവൻ വളർന്നത്. ആണായിട്ട് 4 പേരുടെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നടക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അവൻ ഇല്ലാതാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഒരാളാ. നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ. ഒരനാഥ ചെക്കനെ കിട്ടേണ്ട പരിഗണന പോലും അവന് കിട്ടിയില്ല. തന്തയില്ലാത്തവനല്ലേ. ഇപ്പോ അവസാനം അവൻ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് പോലും അവന് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുക. നിങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ച പാപം ഞാൻ ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம். என்னால தாங்க முடியாது. போங்க, தயவு செஞ்சு போங்க. രാത്രി പുഴയിലേക്ക് നോക്കി സാർ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു ഈ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അത് ഇത്രയും വലിയ അങ്ങേര് പറഞ്ഞതാണ് ശരി. സാർ ഇവിടുന്ന് പോകണം. ആരെയും പേടിപ്പിക്കാനല്ല ഗോവിന്ദൻകുട്ടി കത്തിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. സാറ് പോകണം. இல்ல பப்பன், உண்மை தெரியும் போது அதை நேரடியா சந்திக்கிறதுக்கு துணி வேணும். பயந்து ஓடுது குழத்தனம். இன்னொரு முறை அந்த தப்ப நான் செய்யணுமா?
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള വിവരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നില്ല സാർ. ഒന്നറിയാം, സാറ് ഇനി ഇവിടെ நிற்கരുது. தீர்ப்பை திருத்தி எழுதிடலாம், ஆனா நான் செய்த பாவத்தை திருத்தி எழுத முடியாது. அதுக்கு பரிகாரம் செய்தாதான் நான் நிம்மதியா கண்ண மூட முடியும். நான் சில விஷயத்தை முடிவு பண்ணியிருக்கேன். கோவிந்த குட்டியை என் மகனா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த இடத்தை விட்டு போவேன். ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവനൊന്നും അറിഞ്ഞു കാണുകയല്ല. ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് ഒന്നും പറയാതിരുന്നാ മതി. പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നവനാണവൻ. ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കട്ടെ. വിളിച്ചോണ്ട് വാ. ഓ എന്റെ ദൈവമേ, ഈശ്വരൻ തന്നെ. விஷயத்தை ரொம்ப லேட்டா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பச்சே தலைக்கு மேல ஒண்ணு வெள்ளம் போயில்ல. இப்ப கூடி ஒரு தீர்மானம் எடுக்க. சார், சும்மா ஊருக்குள்ள பெரிய வீரன் தைரியசாலின்னு பாவலா காட்டுறதெல்லாம் வெளி வேஷம். வாழ்க்கையில தைரியத்தை காட்டணும், அதான் நிஜம். എന്താ പെരിയവരെ? என்ன பெரியவரே, இஷ்டப்படுற நேரத்துல பொம்பளை டிராக்டர்ல கூட்டிக்கிட்டு சினிமா டிராமான்னு சுத்த வேண்டியது, கட்ட வர்ற நேரத்துல கண்டுக்காம கை கழுவி விட்டுற வேண்டியது, அதானே? ഇല്ല പെരിയവരെ, അവളുടെ വീട്ടുകാര് மறுத்திருப்பாங்க. குத்துற வெட்டுறேன்னு கொடுவாள தூக்கிருப்பாங்க. அதுக்காக படிச்சுட்டியா? அப்புறம் ஏன் காதல் மண்ணாங்கட்டி எல்லாம்? இந்த பார், நீ என் கூட வா. உனக்காக நான் வந்து பொண்ணு கேட்கிறேன். உன்னை பத்தி ஏதாவது குறை சொன்னாங்கன்னா அதை நிவர்த்தி பண்ண வேண்டிய என்னுடைய பொறுப்பு. மேற்கொண்டு ஏதாவது மறுத்து பேசினா எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் அந்த பொண்ணை கையை பிடிச்சி வெளியே எடுத்துட்டு வா. முடியுமா உன்னால? அதுக்கப்புறம் என்ன கிழிச்சிருவாங்கள, நான் பாத்துக்கிறேன். அன்னைக்கு இந்த வாசலுக்கு வந்து நான் தைரியமா ஒரு தடவை, ஒரே ஒரு தடவை வான்னு கூப்பிட்டு இருந்தா 1000 தடவை ஓடி வரத்துக்கு கௌரி இருந்தா. அன்னைக்கு முடியல. அதுக்கு பிராயச்சித்தமா இன்னைக்கு அவளுடைய மகனுக்காக, இல்ல இல்ல என்னுடைய மகனுக்காக இதே வாசலுக்கு வந்திருக்கிறேன். எல்லாம் நல்லபடியா முடியணும் முருகா. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். മനസ്സിലായില്ല. என் பேர் சுப்பிரமணியம், அனந்த சுப்பிரமணியம். இங்க இருக்கிற புழாவுல மணல் வாழ்ற ഓ கான்டாக்ட். മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. വന്നാട്ടെ, ഇരുന്നാട്ടെ. പരമേശ്വരൻ നായരെ, പരമേശ്വരൻ നായരെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ആനന്ദ സുബ്രഹ്മണ്യം, മണല് മുതലാളി. ആ, ഈ മണ്ണെന്ന് പറയണതേ ഭൂമിയാണ്. അമിത വിലയ്ക്ക് ആർത്തി പിടിച്ചത് വാരി വെക്കണോർക്ക് സർവനാശാഫലം. എത്ര പോയി? வியாபாரம்னா போகும் வரும், அதெல்லாம் சர்வசாதாரணம். இப்ப நான் உங்ககிட்ட அதை பத்தி பேசுறதுக்காக வரல. എങ്കിൽ പിന്നെ യാത്ര പറയാൻ വന്നതായിരിക്കും. அதுக்கு முன்னால ஒரு நல்ல காரியம் செய்துட்டு போலாங்கிற ஆசையோட வந்திருக்கேன். அதாவது உங்க குடும்பத்துக்கு கூட தொடர்பு வச்சுக்கலாங்கிற எண்ணத்தோட வந்திருக்கேன். ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് തൽകേസുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലേ? அதெல்லாம் மறந்துருங்க. பரம்பரை சொத்தை வச்சுதான் வியாபாரம் பண்றவங்க நீங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஆனா அதுக்கு மேல சொந்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு, வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல நன்மை செய்யறதுக்கு நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது.
இப்போ நான் வந்தது கல்யாண விஷயமா பேசுறதுக்கு. കല്യാണ ആലോചനയോ? ആർക്ക്? உங்க மக நந்தினிக்கு അതിൽ നന്ദിനിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചല്ലോ. முடிவு தானே பண்ணிருக்கீங்க. இன்னும் முடியலையே. நடந்த விஷயம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். நந்தினியோட சம்மதம் இல்லாம தானே இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்க. എന്നാര് പറഞ്ഞു? എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ തുടങ്ങും ഓരോരുത്തർ കുത്തിത്തിരിപ്പ്. നിങ്ങളോട് ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത്? நாமக்குள்ள எதுக்கு போட்டு மந்திரம்? பழிச்சுன்னு சொல்றேன். நந்தினி ஒருத்தனை விரும்புறான். சின்ன வயசுல இருந்தே பழக்கம். 2 பேரும் ஒரே ஜாதி. இதுல சொந்தக்காரவங்க வேற. கடைசி வரைக்கும் வச்சு கண் கலங்காம காப்பாத்துற தகுதி இருக்கு. நல்ல மனசு இருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒருத்தனை நந்தினிக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கிறதானே நியாயம்? ആരുടെ കാര്യമാണാവോ സ്വാമി പറയണത്? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ മാന്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും ചെറ്റത്തരം കാണിക്കുന്നവരെ അടിച്ചിറക്കാനും കഴിവുള്ളവരാ ഞങ്ങള്. ഇതിലേത് വേണം തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ரொம்ப கோச்சுக்கிறீங்க. தயவு செய்து நான் சொல்றதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க. எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்கணும் தான் நான் விரும்புறேன். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு செலுத்துறவங்களை பிரிச்சிடாதீங்க. അല്ല, എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര കഴപ്പ്? നിങ്ങൾ ആരാ അവൻ? கோவிந்தன் குட்டி என் மகன் மாதிரி. മാതിരിയല്ല, ഇനി മകനാണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോ. പക്ഷെ അത്തരക്കാർക്ക് പെണ്ണ് ചോദിച്ചോണ്ട് വരേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള തറവാടുകളിലല്ല. ചെല്ല്, ചെന്ന് വല്ല വേശ്യാത്തെരുവിലും അന്വേഷിക്ക്, കിട്ടും ചേർന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ. உங்களை விட நான் நல்லா பேசுவேன். ஆனா அது பெருசு இல்ல. கடைசியா ஒண்ணு சொல்றேன். நீங்க சம்மதிக்காட்டி போனாலும் அவன் வந்து கூப்பிட்டா அவங்க பொண்ணு வெளியே வந்துருவான். அதுக்கப்புறம் போலீஸ் கோர்ட்டுன்னு போய் பிரயோஜனம் இல்லை. உங்க சம்மதத்தோட ஊரை கூப்பிட்டு நல்லபடியா கல்யாணம் முடிக்கலாங்கிற எண்ணத்தோட தான் வந்தேன். அதை சொல்லிட்டு போறதுக்காக தான் வந்தேன். ஒன்னும் அவசரம் இல்லை. നല്ല യോചന பண்ணி சொல்லுங்க. நான் நாளைக்கு வரேன். നാളെ വരികയൊന്നും വേണ്ട, ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. വിലാസം തന്നിട്ട് പോയാൽ ക്ഷണക്കത്തടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം. വന്നാ നല്ലൊരു ഊണും തരാക്കാം. உங்க பொண்ணோட கல்யாணம் கோவில்லையா ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்லயா நான் சொல்லி அனுப்புறேன். நீங்க சாப்பாட்டுக்கு வாங்க. അയ്യോ, അറിയിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോ. ചുണയുണ്ടോ? ചുണയുണ്ടോ തനിക്ക്? சோனா என்ன தைரியம் தானே? அதை காட்ட வேண்டியவன் காட்டுவான். சோனா தைச்சினா வேற வழி இல்ல, நீயே கூப்பிடு. അവന് ചിലപ്പോ വിളിക്കാൻ മടിയുണ്ടാവും. നന്ദിനി, അവളില്ലേ അവിടെ? അവളെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറ. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കടി. എടീ, ഗോവിന്ദൻകുട്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണെന്ന് അങ്ങേര് പറയുന്നത്. വിളിച്ചാ നീ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമെന്നും പറഞ്ഞു. എന്താ, പോന്നുണ്ടോ? ആർക്കെന്നറിയാതെ പിറന്നു വീണ ഒരു പീറ ചെക്കൻ, ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ ആരുമില്ലാണ്ട് വളർന്ന ഒരു താന്തോന്നി, എന്നും തമ്മിത്തല്ലും കേസും. ഇതൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് ആ ഇല്ലത്ത് കയറി നമ്പൂരിയുടെ മോളെ പൊറിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും അറിഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ പുറത്തിന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. ആ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയാ നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കാമെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എന്താ പോണ്ടോ? പറയടി, നിന്റെ നാവുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും കേൾക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേ? ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയേട്ടൻ
ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയേട്ടൻ പൊയ്ക്കോളൂ. നാലാളുടെ മുമ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ തന്ത ആരാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ തള്ളയോട്. എന്നിട്ട് മതി കല്യാണമൊക്കെ. മോളെ, ആരായാലും സംഭവിച്ചത് പറഞ്ഞേക്ക്. കുരുതിക്ക് നിന്ന് തരാം, കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുക്കാം. ആരുടെയും ഭാര്യയുടെ കഴിഞ്ഞോളാം. പക്ഷേ ഇനി എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയേട്ടന്റെ മേത്ത് ഒരു പൂഴിത്തരി വീഴ്ത്തിയെന്നറിഞ്ഞാൽ കെട്ടുതാലിയും പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. ഭദ്രകാളിയായിട്ട് കത്തിക്കില്ല മുഴുവൻ.